Guys, the Kalaon is just around today. The Kalaon is erupted early in the morning. So dead, you know. We're still vloggers, guys. We can make erupt. Hi, sir! Hi! Sir, police, sir! Ako pa to na wala nakapansin. Lagi ko wala nakapansin. Wala tawa bala, oo. Na ito, grabe ito, mo. Then, araw, natawa bala, natawa. Oh! Kaga! Kita, no? Ato, hindi kita, no? Dito lang sa gwa. May klase pa ni boss? Question mark. Oh my gosh. May question, may klase pa ni boss? May klase pa ni boss? Bye-bye. Maklase, Kuya Boss. Masakay ka mo? Masakay ko. Wala may kasi. Ipinsurel nyo pala. Sa balay, nakot sa... Wait lang, sir. Sakay ta? Wait lang, wait lang. Kita nyo na. Kita nyo na. Ang tiha. Wait. Picturean ko. Wait lang. Isdog ta dali. Ano yung view sa lapit sa Kanaon? Oh my gosh. Ba? Pagkita ba? View lapit sa Kanaon. Wait! Sa Kanaon City, naging ba? Kita na sila sakay. Nakasakay na ta. Saan ba sa JC dyan eh? Live? Parang saan eh. Wala ka ta masakay tayo. Sige, wala ka ta masakay. Mapole na kami, guys. Pole na kami. Oh, that's a big one. Huge. Ha? Ariyo? Duto ka ba? Duto ka ba? Yay! Joyride! Wala na klase. Boss, siguro yan. Dapat yay. Uy, Diyos ko. Grabe, singgit ni Sir Neil, no? Matihan naman. Para tayo, Christina. ilan ko to. Christina Holmes tayo na. Kasangit na pinduti. Kaso ba? Pwede man.